Ndiyo watumishi wa Mungu wa Mudiambo, nyinyi wote tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Najua Bwana ametusaidia tena leo kutupa tena nguvu na uwezapo. Wengine watajiuliza adui ambapo kabisa mtungari tena leo anakuwa nazungumzia katika Kiswahili. Ndiyo. Tanzania tunafanya kazi za Mungu katika Kifaransa na katika Kiswahili, lakini ilikuwa katika Kifaransa ile tulikuwa tunapotangazia watu kweli la Bwana. Lakini watu wengine nao pia wakasema, pastor, tunalazima na sisi tusikie kabisa neno ile katika Kiswahili kwa sababu Kifaransa binatupita kabisa vingine. Ndio maana tunasema mtaturemu nyinyi kabisa wa Kifaransa, lakini najua Bwana naye kabisa pia atawapatia wakati ya kutusikia kwa hiyo muda. Ndio. Na kuna vitu vingine kwa sababu tunakosa wale wataweza ambapo kabisa kuleta kama kuinterprete, tunawakosa tuna nao. Kama walikuwa wako wangetuinterprete ngambo yao, tuko naendelea kwa sababu dunia ilishakuwa na mateka, ilishakuwa katika matatizo. Unaweza dizania kwamba uko wa kweli, basi wewe uko nenda katika ambapo kabisa janamu. Ndio maana tunakuwa tena leo kwa sababu tupitishe katika Kiswahili. Leo mafundisho yetu ni kama kabisa tuliafa katika Kifaransa. D'abord ni avantage, kuna wale wataifuata katika Kifaransa, kuna wengine nao wataifuata katika Kiswahili. Mambo yetu mekudia mimi kabisa hapo katika shene yenu ambayo kabisa ya Berger Sheba Ilunga Dadi. Sawa, kuna tatizo ambayo kabisa tunakuwa tuwajibie. Kama mkatuona tunakaribia, maana yake kuna majibu watu wanapenda wasikie, kuna maulizo walituswali, sasa nao wanapenda wajue haki ni wapi. Maana yake watu wote wanaitwa ya kwamba ni wanjilifu. Wanjilifu ndio mnaita ya kwamba les justes. Parce que tout le monde s'appelle les justes. En tout cas, makanisa ilisha kwenda kwingine. Alors tuko hapo kwa sababu tufasirie watu. Kuna matu watatu ambapo kabisa ya kweli, ile ambayo inapaswa watu wapite kabisa, wazidi endelea juu wakapate okovu. Ndiyo. Kuna maswali mtatuliza, ndiyo mtapata majibu. Nitakuwa kufaa pia kabisa na mafundisho katika Kiswahili ndio ya chekumi, ingawa sijamaliza katika Kifaransa. Kifaransa kwa sababu itasaidia nao pia, hata wazungu, hata watu walio mbali nao pia wafuate, wajue makosa yao. Kuna paka na wale wanaitwa wa daktari katika sauti la Bwana, ambapo walimu wa sauti ya Bwana. Kuna na wengine wanafanya makosa ya ajabu, na wakati tunawaandikia wanajua kwamba hakika pale ni kosa. Nao pia watasikia, nao pia watadi corriger. Ndiyo hata tutachanga katika matua ya Kifaransa hata Kiswahili, lakini hapo ni Kiswahili. Wamama wote mtusikie, baba wote tusikie, mbapo kijakazi, mbapo mtoto, hata kambo, hata naye kabisa mtumishi wa Bwana. Leo nitazungumzia kwa sababu ya wanjilifu, la justification. Ile Paulo anazungumzia vous avez été justifié, tout ça kama tukiamini ambayo unakuwa justifié. En tout cas, kama Biblia muifuate mzuri, amutengeneze batu kwenda mbingu, unatengeneza batu bende katika jehanamu. Ndiyo hatua hiyo. Na nitaanza kama gisi tulianza katika Kifaransa. Ndio tumuntu tu akasoma mambo ya Yohano sura yake ya kwanza mstari wake ambayo kabisa wa 12. Mtu anaikalia pala asima no, bali tu bote bali mpokea, bali tu bote bali muamini, paka pale ambafanya kuwa watoto ya Mungu. Attention, kule mko nenda ni mbali sana. Kuna matua ambapo tatu inapaswa kupita mtu akapata wokovu, lakini sigusie mambo ya wokovu, itakuwa baadaye. Hatua ya kwanza, mtu inabidi kwanza amini. Ile munaita la croyance, qu'il croit d'abord, d'accord. Ndiyo hatua ya kwanza, mtu inabidi apite mule. Hatua ya pili tumekuwa nayo tunaita la repentance, kurudia kupandwa Bwana, au yatubu bado utatubu tu. Unasikia kipande ya tatu imekuwa sasa ile wanjilifu.
la justification. C'est pourquoi nasikia batu katika Facebook wanasema kwamba wao beko ba justifie. Tanka unevangaria mu macho yabu vile munatonoka abana taba justifie beko tu ba ovu ya jiabu. Apre kitu ya ene sasa ndiyo okovu. Ndio gishi ambapo Isa tunywa katika Biblia. Ingawa mtasema pastor, je sasa ambapo kabisa huyu naye Cornelio alipata kwanza Roho Mtakatifu kabla yeye ayafanya nini, ayabatijiwa. Tutakuja kwanza pole pole, tutawaonesha. Tuchukue maandiko. Mimi nazungumza leo, tazungumzia uanjilifu. Sijue mtaita gishi katika Kiswahili kingine être juste, être justifié, kama gishi Paulo anayezungumzia que nous sommes justifiés, quiconque croit est justifié. Asema haiko asema kabisa mutaanjilishwa na ile ambayo kanuni ya Musa pana. Tunaandilishwa na ile kufa kwa Yesu Kristo. Tatua razi kabisa katika Kiswahili hikyo. Tuangalie maandiko pale ambapo panatokea matatizo watu hawaelewe. Maandiko ambayo katika Acte des Apôtres, Bwana wadialie neema, chapitre 13 verset 39. Kama tukasoma pale deja ndio unaelezea mtu deja kata na mimi nasema hapa deja anakuwa ambaye kabisa mwanjilifu. Hapana, unamlanda uongo. Tuangalie 13:39. Inasema hivi. Tanza soma Kifransa, tukunazidi endelea. Et quiconque croit est justifié. Hii miandiko ya hivi ndio kuna vuruka batu. Quiconque croit, mtu tu yoyote akiamini yeye anakuwa mwanjilifu. Nasikia quiconque croit est justifié par lui. Anakuwa mwandilifu kupitia yeye, ule yeye ndiye Yesu Kristo. Kupitia yeye kwa vitu yote ambapo kabisa amkuweza kuanjilishwa na kanuni ya Mungu au ya Musa. À quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Muntu tu akaankia pa versa soma hivi deja ataluka nayo mbio samloshe kuna luka nayo. Me yeye asijue na tafuta kusema nini. Tutawafasiria leo muntu kuwa afike mkipimo ya etre justifié. En tout cas mtufuate pole pole. Nasemaka ya kwamba watu wengi walishaamini hakika. Balishaamini sana, mapastori balishaamini benatenteka maumbili. Beko na zikita maumbili. Lakini kama unawafuata mzuri bale batu bale, ni baelema bakuweza kukokota wengine kwenda katika ambapo kabisa makao ya wafu, kisha yae wachunge kwenda katika ambayo si ile enfer. Mina tafuta tupatane kabisa mzuri. Hii verse kama unaisoma vile ambapo usirukeruke na deja. Ndio utasema pastor kuko na ya Jean. Niko naisoma nayo pia. Hapana, ina vile. Pakuwa mtoto wa Mungu peko kazi batumishi ya Bwana. Peko kazi tu ya sheria. Ina vile mko na vijania. Tuangalie Yohana, ndio maverse kuna uchinayo batu. Hata ma Facebook batu bote beko mampantalo beko mabimono, maana yake ni batoto ya Mungu. Eskataba nasemaka shewenye. Atuna batoto beko mampantalo banamuke, memweye muko nabo matumisha banaitwa simba batoto ya Mungu. Angali mushicheze mwa ile mamodele. Ile ni buwelewele. Yohana, Jean chapitre 1, tusome tu verset 12. Asema kwa wale wote walimpokea, kwa wale wote waliamini katika jina lake, na pia aliwapa uwezo ambayo wawe watoto wa Mungu, wale walizalikwa. D'accord. Amujua asema kuzalikwa, kuna kuzalikwa kwa maji na kuna kuzalikwa kwa kiroho. Ile mko na sawa. Yesu anaizungumza katika Yohana chapitre ambapo 3 verset 5. Kuna monesha Cornelia kwamba angalia, ninakonesha kama toa uzalikwe kwa maji na kwa roho utaona mbingu. Bwana yuko tu wazi. Sizungumuzie mambo ya wokovu hapa. Hapana. Niko nazungumzia tu mbele mambo ya kuwa mwanjilifu.
wakati mtu anafika kwa mwanjilifu, tant quelqu'un anafika pa être juste, mnayua sema pale deja anakuwa mwana wa Mungu. Pale haina sema ni yeye peke anajifanya akwe mwana wa Mungu, hapana. Ni Mungu ndiyo sasa anampa sasa anakuwa mwana wa Mungu. Pale kama anaamini anasema anakuwa justifie, hapana. Eko tu ni mwaminifu simple. Ndio pale mnasema kasema huyu ni mwaminifu wetu, ndiyo muna raison. Anasema anakuwa juste, hapana. Hapa ni mpagano. Twende sasa mzuri ndio ya kuelewa. Juu ya mtu akafike akuwe mwanjilifu, inabidi apite vitu viwili. Kitu ya kwanza ni repentant, la croyance. Amini kwanza. Kama anaamini ayonesha asema anakuwa mwanjilifu, anakuwa juste, hapana. Mimi nakuonesha wazi kama nakufa anapotea. Tasema pastor, unaanza kunavyo wapi? Hapana, mwe ndio mnavyo mbali. Mwe ndio mnalabisha sauti ya Bwana. Kesho ya kujua ni hivi. Dieu mtu anaamini lakini yeye hayakuwa kurepentance. Unasabu huko mambo ya Yohana Mbatizaji. Hata ya mwenye Paulo. Paulo anasema kwamba mie Yesu asikuniletea ili nibatize kwanza. Alinifanya kwanza nifasirie batu, nifundishe mafundisho ya kurudiria Bwana. Dieu m'a envoyé pour la repentance. Kama banarudia sasa ndio batafanya nini? Batabatiziwa. Hatuyafika kule. Ndio hata mission ile Mungu alimpatia Yohana Mbatizaji. Susi avant baptize batu, inabidi bale batu barudie. C'est pourquoi mnaita sema baptême ya Jean ni baptême de la repentance. Barudie. Batu banakubali ndio. Sasa bakuwe sasa barudirie Mungu. Parce que la repentance ni kusema rudiria Bwana. Revenir à Dieu. Kama una revenir kwa Bwana, haina asema deja paka pale unakuwa mwana wa Mungu. Hapana. Au unakuwa mwanjilifu. Hapana. Kinakupasa sasa ambayo utubu. Ce que vous appelez en français la confession. Inabidi confesser sasa. Sasa mudipose question. Muntu ye aya confesser zambi yake. Deja paka pale natasema en tout cas hapa ni mwana wa Mungu. Ndio pale tunayaza matunisha, mina konesha na bapagano bamoya utaweza kuweka kwa tama fikiri. Bale bote ni bafu ya bantu batenda ambapo katika ule makao ya wafu. Ndio inaleta tatizo mtunisha bantu beko naenda, beko na 1 million na ngapi batu. Ndio kwa maana kumbukaka ule pastori. Yeye peke alipitaka tu paradio, yeye peke paradio kunasema sema kwetu. Mimi nilikuya naweka natunga, je planté des églises parti par là, nikahesabia batu bakaenea 10,000 na sema ntuka mimi nafuaka ishi. Unasikia mafikiri ya bumuntu. Ule pastor nikasema Mungu tu alimsaidie. Enalisifia vile siku moja yeye peke mwenye alote. Analota nini? Analota Yesu anakuda kwa kumuonesha. Unadisifia kasana gishi unaonesha batu 10,000 person. Asema niko nakonesha kwanza. Unadisifia uwe kitu lakini mwa ile uko nadisifia 10,000 muko tu ni batu ine ndio balisha pata wokovu. Aba bote hao aba yapata jambo hata kimoja, aba yapata wokovu hata moja. Maana yake Bwana habayuwe. Tena Yesu kumushitusha asema muaba bantu ine na we mwenyewe hauna. Inakuwa virefu. Unasikia? Muntu ayapata wokovu hata weza ubiri batu bapata wokovu. Abinako. Abita kuyako. Tutenda pole pona mwe abinako. Mutasema sasa bale baine batokea wapi? Ni bale batu batokaka hata kumakanisa zingine kule kulikuwa kweli kule. Sasa banakuwa mbali bakasema tufanye je? Ndio bengie wapi? Pale pafuashi pale. Na wokovu yao. Ndio pale hata kabisa wokovu nafanya leo unaweza kupotesha.
Question ni muhimu ijulize, je, mtu ambapo atezi kuita mwana wa Mungu yeye ashiya konfese? Je, munaweza kumuita mwana wa Mungu yeye hayabatishwa kumaji? Asa kama munamuita mwana wa Mungu, kitu kani kinafanya yeye haende kula kabisa katika meza ya Bwana? Donc akingaliki na problem. Ni mtoto nazalikwa kama vile Yesu asema, ndiyo ule yote ayazalikwa kumaji, inabidi mbele kwa kazalikwe kumaji. Kama mweye unalilandaka batu banaamini kisha ya kusema kwamba banakuwa watoto ya Mungu, hapana. Mtanipoze kesho, sasa ni banani bale batu banikalaka inscrit katika ile livre de croyant? Mtasema pasteur, hivi kwako, hii kwako mu Biblia eko katika livre de croyant, maana yake iko sam bebe atenda kwanza kukomaliwa, kwa sababu na yeye akaitwe sasa mwanjilifu. Sasa kama mwe muko naita Ibrahimu ya kwamba Ibrahimu ni baba wa bale bakuamini, donc Ibrahimu tu alikuwa d'emblée paka hivi, alikuwa tu muofe paka hivi, ni baba wa baamini kuamini, ana mali balicha kumwandika, ana mali balishi kumwingisha mkitabu. Ikwako ndio pale muko naona Yesu anamuita asimbale bote balikuwa kuna kufa beko nenda katika dans les seins d'Abraham, katika kifua ya Ibrahim, donc ashijulikana. Sio pale batu beko na divuka sana. Mungu awasaidie kule huko, kama uko frère, uko sœur, uko pastor, uko berger, yu asema attention, tengeneza mafundisho yako, mahubiri yako iwe ya kweli. Twende sasa mwei. Kwa nini yalisha amini meashifike kumeza takatifu? Wanaonesha kuko vitu bingine ayaenea. Twende sasa pole pole, tuangalie Acte des Apôtres. Inabidi mtu sasa wakati anaamini, kama gishi mandike na sudi asema badi repentir kisha badi convertir, ndio bafike mwakati ba fanye zambi yabo ifanye nini, ijimikwe. Tuangalie mandiko sasa, tunaanza na nyinyi, tenda parti par parti ndio tupate kueleweshana mzuri, ndio mjue wakati kani mtu ataitwa injustifié, ule ambapo Yesu alifanya kazi katika Golgotha. Tuangalie Matendo ya Mitume chapitre 3 verset ambapo 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ambo aba yako naonesha balishamini. Repentez-vous. Petero aliyua bia mafundisho ya Bwana wetu Yesu, eko nifuata mzuri kabisa. Kitu kinakuwa pale ni bo sasa batubu. Twende kama uko na mtu anakuya asema nakuya naamini, me yeye ayatubu, alikuwa ni msharati, inabidi adeklare. Mtasema pastor biko wapi? Tusume Biblia na mwana mii. Actes des Apôtres 19 verset 18 na 19. Ndio sasa parti, parce que mule repentance iko na matua tatu. Maana yake atua tu ya bie, hata unasema mbili, mele ya tatu naongeza kwa sababu iko na très nécessaire. Ile matua ya repentance, muko kitu ya kwanza ni mtu kukonfese. Ndiyo atali tembeaka na mabibi ya batu, akonfese asema nilikuwa msharati, nilikuwa muishi, nilikuwa bandi, hivi na hivi. Kisha yake ndio bataombea kabisa ule mtu. Ule ni paye, anapenda kufranchire limite. Sasa ingie mambo ya Mungu biko tofauti. Kama nifuataka sur le video intitulé 4 sortes de péchés, ile ni mambo yengine. Ile ni mtu ambaye kabisa alishajua sauti ya Bwana. Ndio kule Paulo na zungumza mambo ya kusema quelqu'un qui est affranchi anakuwa modele ngine. Mpagano yeye hautamtuma asema wende kwa mtu fulani wende katubu, hapana. Alikuwa ni mpagano, ndio ataombewa. Ndio yani ule atenda kumpeleka justification ni yeye Bwana Yesu, kwa ile kazi alitenda pa Golgotha, ile damu alimwanga. Ndio pale tunaita sema c'est la justice subjective. Maana yake haina wewe kupati, haina wewe kulipatia kwa ile kazi unatenda, hapana. Ni yeye Bwana kuna kupatia kwa sababu unamwamini, après quoi una confesse, kukiri. Kisha kukiri ule mtu ule, kwa mfano yeye alikuwa ni mlozi,
anakuwa papa mina amini. Après quoi miye niko mloshi, siabidi alete bile bintu vyake vya mloshi, isha mchome hivyo. Ndio atami tu paka vile tu papa kuna deja aite mwana wa Mungu ni mwe munafua bile vya bongo me ye peke ndani yake anajua sema ni kingali kwa ma problème. Tusome Actes des Apôtres chapitre 19 verset 18 na 19. Inasema wajivi ya kwamba plusieurs de ceux qui avaient cru, wale wengi ambapo waliweza amini, balikujia kwanza kukiri na kusema ile mabaya yote baliweza kuyafanya sio zambi. 19. Na tena wengi ni wale walikuwa beko nafanya kazi ya buchawi ya bulozi, kisha bakabeba bitabu yabo bakabileta hii bichomwe mbele ya watu wote. Voilà. Hata kabisa yeye anakiri ile zambi, aya eneza chochote kuna bakele mamu ataisha naye. Unasikia pana. Donc kuko processus ya hiya fuate. Amwe di kupap anami anatu unabatiza. Voilà. Elema ya piri mwa ile murepentance mule. Si ya kwanza ni confession. Anaisha hii parti. Sasa atendia mpati ya piri. Parti kani? Parti ya atafute kubatishwa katika bateme ya maji. Munaonaka sa bateme ya maji ni kakitu kamwa kabulebule. Attention, peko kaji murefu. Ule yote ambaye ayabatishiwa eko na wengaka Mungu. Sasa mwenyeleze je uya anaamini anatubu me ayabatishiwa eko je na ye. Na yeko na wenga Bwana. Juu ya yeye akuwe justifie sasa afike mwale kipande. Inabidi yeye mbele kwanza atemwanye asema mina justifie Bwana. Ava Mungu ye amujustifie. Ye wa kwanza ajustifie kwanza Bwana. Voilà ma processus batumishi beko na sabu. Kama ule muntu anajustifie Bwana, atamujustifie je kwa kupitia batema batijiwe. Ndio na yeye Bwana sasa mfani anamujustifie paka pale. Ndio sasa ataitwa akakule meza ya nani? Ya Bwana. Tusome maandiko takatifu. Anamie ni paka maandiko takatifu. Ndio iko nasema vile. Tuangalie Luc chapitre 7 verset 29 na 30. Jo pale mitaishia ndio ya hii mambo sasa mtu anafika sasa mutele d'être justifié. Kama yafika mwatu amina konesa asema ndio pale muna afuanya muna epika bukari bwa bubichi. Inasema hivi katika Luka. Asema watu wote wakati walimusikia yeye Yohana Mbatizaji, ambapo kabisa walimusikia, na watoza kodi wote kabisa walikuwa wanjilisha Mungu. Ils sont venus justifier Dieu. Dieu ya Dieu. Bali mujustifie Dieu ya Dieu. Kwa sababu yao balienda kubatiziwa na Yohana. 30. Lakini wafarisayo na wale kabisa walimu wa habari njema, wa habari ya Musa, ya kanuni ya Musa, asema wao hawakupenda kwenda kubatiziwa na Yohana. Hivi balikatala, ndiyo basi balikufuru pale pale mbele zao ile matarisho Bwana aliyafanya kwa ajili yao. Twende batu banakataa kubatiziwa, banakufuru kabisa Bwana. Sasa batamujustifieje? Siko matata. Nayo ni principe Bwana alishaweka. Ndio pami nasemaka Petero alijua ile wakati hata kabisa Bwana alifanya shua yake ya kwamba Cornelio abatizwe katika kila pato wokovu, kisha yake kutoke nini? Kisha kutoke yeye Pierre ndio kumbatiza. Inabidi mbele mtu na yeye justifie Bwana. Ndio na yeye Bwana mfani amujustifie. Une fois mtu anakuwa baptisé automatiquement anarushiwa enda kule meza ya Bwana. Voilà. Ndio pale tu pape mtu deja anakuwa justifie naye Bwana. Merci beaucoup. Ilikuwa ni mchungaji Berger Seba Ilunga katika Kiswahili. Bwana wasaidie kabisa sana. Mwanze kuangalia maneno hiyo ambayo katika matunisa, kwa sababu isikuwe tufanya kwamba tunafanya wa Kristo, tunafanya wa disiple wa Yesu, lakini tunakuwa na watu wa moya, munaangalia hata maisha yao ni ya kufa kabisa sana.
Bwana wasaidie na udiabone hapo na umlaike na we upartage video hiyo, ndiyo watu wazidi kabisa kuipokea kwa jina la Yesu. Amina.